तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया है, न कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, और न उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम। यह किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। यह हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं, और जो उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है, उनके हक में दोनों बातें बराबर हैं। चाहे आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए जबरदस्त अजाब है। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। इनके दिलों में रोग है, चुनांचे अल्लाह ने इनके रोग में और इजाफा कर दिया है, और इनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद न मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी उसी तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह उनसे मजाक का मामला करता है और उन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लिहाजा न उनकी तिजारत में नफा हुआ और न उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, चुनाचे अब वो वापस नहीं आएंगे। या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो, जिसमें अंधेरियां भी हों और गरज भी और चमक भी। वो कड़कों की आवाज पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेती हैं, और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है। या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो, जिसमें अंधेरियां भी हों और गरज भी और चमक भी। वो कड़कों की आवाज पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेती हैं, और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है। ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले जाएगी। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है, वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब वो उन पर अंधेरा कर देती है तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ लोगों, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया
جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد بچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔